Assalamualaikum. Sekarang saya dekat Kyoto dah maghrib dah kat sini. Sekarang baru pukul 7:05. Right, so maghrib dalam pukul 6. Semalam saya agak ni agak rushing sebab saya ke Kobe dulu. Lepas tu saya kena head back ke Osaka, dan Osaka saya kena datang ke Kyoto malam kat sini. So semalam saya tak ada sempat nak buat live sebab agak tergesa-gesa So sekarang ni dalam perjalanan pulang ke hostel. So saya buat live ni sambil-sambil saya berjalan kaki ke hostel. Sambil-sambil tu saya sharekan ilmu-ilmu saham dengan followers semua Okay, so tak adalah proses pembuangan masa Ini namanya kill two birds with one stone So basically you all belajar something, saya pun dapat entertain diri saya berjalan kaki berapa 2 km ni kot. I think 2 ke 3 km macam tu lah. Okay, rahsia orang Jepun kat sini actually. Orang Jepun makan banyak Okay, don't be surprised saya banyak kawan Japanese yang duduk Malaysia especially, makan banyak gila tapi kurus. Sebabnya dia orang jalan kaki actually. Habis dia makan kat sini, jalan kaki menapak jauh. Waalaikumsalam Cik Amsan. So dia orang menapak jauh. So basically body dia orang aktif all day Dah lah tukar station apa semua kan. So cik corner lah. Kita pun praktis. Saya berlepas makan dinner tadi. So saya nak jalan kaki 2-3 km ni ke hostel. Boleh je naik subway, tapi itulah. Instead saya boleh spend time dengan you all. Okay, so actually semalam rasanya saya ada baca satu news I got baca satu news pasal one of company nak go delisting dengan another company. Saya baca yang their auditors get rejected. Dia punya auditors resign. Okay, so ada dua benda yang berbeza, tetapi actually come from the same punca basically. Alright. Kalau you all ingat bila saya kata pasal saham, saya cerita pasal melibatkan syarikat, betul tak? So when you talk about melibatkan syarikat, basically you mean business. So bila business is either profitable ataupun is either losing in terms of profit lah. Either win or lose. Okay. Jadi berbalik kepada cerita company nak go delisting ni. Okay, delisting pun ada dua actually. Tetapi berbeza, kita tak panggil delisting, kita panggil private, going private, more to going private. Yang tu case different Okay, maybe diorang nak go private, dia nak take over and just list out daripada bursa. Maksudnya business jalan macam biasa. Okay, macam OSK property dulu listed, lepas tu diorang privatize, privatization. So that's a different story. Okay, delisting yang saya masukkan ni lebih kepada delisting sebab tengok kat Jepun pun ada orang langgar undang-undang. Okay, so delisting yang saya cerita ni adalah more on sebab financial problem. Alright, so financial problem stem from company yang tak boleh buat duit lah basically. Okay, sebab tu daripada awal, if we go back to the basics if we go back to the basics, investing in stocks is investing in companies, and we need to invest dalam company yang profitable. Kerana when a company loses money bila dia realize loss slowly dia akan eat away the total shareholder equity. Maksudnya dia akan eat away the net worth of the company. Alright, sebab slowly dia decrease dia retained earnings. Sebab dari retained earnings lah kita nak bayar dividend, dari retained earnings lah kita nak award bonus. We can do a lot of things bila ada retained earnings. So as a company, kalau dia kikis retained earnings sampai ke negatif, tadi sibuk bandar sekarang kita dah menuju ke kawasan yang lebih senyap sikit. As company, kalau
slowly rugi, dia kikis slowly dia retain earnings semalam ada orang message saya, dia tak jumpa retain earnings. So kadang-kadang you kena check dalam balance sheet tu. Okay, kadang-kadang dia tukar nama lain. Okay, maybe kalau accumulated earnings, maybe accumulated profit, dia akan slash kurungan atau losses lah. Dia ada dua So accumulated earnings, accumulated loss, accumulated profit, accumulated loss. Alright, so you kena tengok tu lah. Sometimes they change that kind of language, but basically one more is reserve sometimes. So basically that's retained earnings. Okay, so bila dia kikis slowly, net worth company akan jatuh. Okay, and bila net worth company jatuh, shareholders hilang confident. Okay, because in order for the company to attract new shareholder, saya ada cerita yang semasa di Osaka-ko. Kalau you tengok video saya 2 hari lepas, semasa saya di Osaka-ko, saya cerita pasal benda ni kan. Okay, it's related Okay, in order for you to attract new shareholders, you must show that the company is growing, the company punya net worth naik. Sebab kita nak beli pada harga yang lebih mahal daripada shareholder lama. Jadi apabila company makin kurang in terms of value, jadi orang akan, how you gonna attract new shareholders? Okay, apatah lagi shareholder lama akan slowly jual. Sebab dia nampak, kalau aku simpan lama dalam company ni, tak lama lagi pn17. Okay, if you can recall when saya pernah cerita pasal pn17 bila one of my videos, I think dalam bullet train 2 years back maybe, was it 2018 last year or 2 years ago. Okay, saya ada cerita pasal pn17. Okay, bila retain earnings you drop, your shareholder equity drop. Okay, dia ada rule when it is 25% less daripada original paid up capital, dia akan slap dengan pn17, practice note 17 atau JN3 untuk ACE market. Okay, pn17 kita guna untuk main market. So when you slap with that, then masalah start. Alright, it's a very isolated case di mana company yang masuk pn17 macam hohab, dia lama, then dia regularization plan apa semua, then dia berjaya keluar. It's a very isolated case. Kebanyakan case companies yang end up dalam pn17 will end up next stage maybe 1 year, maybe 2 years, bergantunglah regularization plan dia berapa lama bursa accept. Usually diorang ni akan extend up to a certain point where bursa dah tak accept, then the delisting process starts. Alright, waktu dia terjun dalam pn17 pun, the shares will drop heavily. Okay, it will suddenly kena suspend. There's nothing much you can do kalau you pegang. And then bila keluar news pn17, dia buka je balik dekat market, terus half dia terus half. So ataupun worse than that. So basically it's a loss lah. It's a loss. Alright, and then if you keep holding on, you akan enter lagi satu stage where delisting pula proses. Okay, delisting is where you will lose everything. Kalau masih ada value of a setengah sen you can jual, then you get some money lah. Okay, tapi orang kata macam duit poket je lah. Kalau ada rezeki 1 sen, hopefully you get some money also lah. Okay, but mostly kita cerita anggap loss je lah. It's a total burn. Okay, mana saya tengah jalan ni basically saya tengah gunakan memori je. Sekejap. Dah ke sini dia tak pakai ni. Sekejap Okay, dia ada yang traffic light, ada yang lampu, ada yang jalan je. Seingat saya inilah jalan dia. Sebab dulu saya pernah randomly jalan sampai kat Giong dah. So okay, jadi delisting proses tu bukan satu proses yang mengejut. Maknanya sebagai seorang baru dalam saham,
sebagai seorang rookie, don't make that mistake of buying a pn17 company. Jangan make mistake in buying a non-profitable company. Okay, you can argue whether the graph is trending or whatnot, apa semua, but if it's a losing company, sooner or later your luck will run out. Okay, tak ada salah nak bermain graph, tapi bermain graph pada counter yang betul. Alright, saya memang bukan yang kaki main graph, tapi tak adalah orang kata membuta-buta juga masuk. Okay, of course I analyse the movement, of course analyse, tengok harga sebelum-sebelum ni, tapi saya lebih rely on fundamental. Alright, betul lah jalan ni. Saya randomly jalan. Okay, belakang kita ni Kamugawa River. Alright, so straight je daripada Kyoto Station, belok kanan, jalan straight je, kita akan sampai river ni. Alright, so saya punya hostel way back kat sana. Saya just jalan lurus ni lah, di lorong-lorong Sakura. Okay, sekejap, saya lupa boleh pusing ni. Okay, kalau time Sakura cantik, ni semua lorong Sakura all the way Kamugawa River. Dia run all the way through sampai ke Gion apa semua. Okay, sana tu yang tadi traffic, tu Kyoto Tower. So siapa yang familiar dengan Kyoto patut tahulah saya kat mana. Okay, jadi avoid buying a losing counter. Jangan beli counter yang rugi. Okay, saya kata there are many options. Kenapa nak juga counter yang rugi tu? Ada banyak counter dalam market dalam berbisnes lah. Okay, even kalau saya ada joint venture business dengan orang pun, of course the first thing saya akan tengok is profit. Okay, income statement. Nombor 2, saya akan tengok balance sheet. So saya nak tengok how much dia punya debt. Alright, saya nak tengok assets dia how much, debt dia how much, and how much of the assets is acquired by debt. Saya nak tengok management, how did they use the assets to gain profits. Okay, and last kali of course kena tengok cash flow lah. Okay, because profit ni dia accrued tak semestinya cash tu kat dalam. So you need to see the cash flow. Jadi asasnya apa asasnya? Asasnya banyak benda saya tengok dulu. Bukannya saya main bedal invest je dengan orang. Tak ada orang nak invest dalam company rugi. Orang yang invest dalam company rugi ni bukan invest sebenarnya. Dia gamble, tapi dia nak bermain gelaran, saya investor juga. Investor apa benda lagi invest dalam company rugi. Only orang yang even ada sense of logic pun tahu okay, kita tak invest dalam benda yang rugi okay, you don't put 20, 50, 60, 80, 100, 500,000 dalam counter rugi. Okay, we only put in good companies yang generate good returns, good dividends, and ada growth at the very least. Okay, kalau tak ada growth pun maybe kita kejar pada dividend dia. Alright, yang tu next time saya cerita separating what does it mean by dia fokus kat growth atau dia fokus dekat dividend. So you kena tengok, you cannot get both at the same time. Dia mesti salah satu dulu. Okay, so certain company dia aim for growth, certain company dia aim for the dividend. So it's two different things. Sebab tu portfolio kita pun ada macam-macam. Alright, so itu close the case of the company nak go delisting tu. Alright, sebelum ni pun ada satu lagi saya rasa Perisai was it last yang saya ingat nak go delisting, dah delist kot. So you learn from that lah. Janganlah invest dalam counter tak apa-apa ni. Okay, so itu satu. Nombor 2, yang another yang saya baca so maybe saya boleh ulas jugalah another counter, apa nama dia, saya alamak, bila nak ingat counter ni susah sikit lah. But there was a counter yang the auditors resign. Okay, kalau you remember video mana saya buat banyak sangat video, saya pun dah lupa but okay, I just repeat je lah If you remember, saya pernah cerita pasal auditors ni. Okay, as a shareholder, kita
perlu rely on annual reports. Okay, because one thing, kita tak ada information dalaman, kita tak boleh pun ada information dalaman. That's called insider trading. Alright, so what we need is a reliable source of information. Okay, jadi information tu adalah daripada annual report of the company. Dan annual report ni ada internal auditor, ada external auditor, and we rely on that external auditor. Okay, sebab auditor tu macam kita punya mata untuk melihat situasi company tu. Okay, sebab tu auditor tu sangat bertanggungjawab. Dia kena sign, dia kena chop dia punya ni apa semua. Ni lorong apa ni? Lorong motor. Okay, dia kena chop, dia kena approve, dia kena check. Okay, adik saya auditor, jadi saya tahu kerja dia memang gila lah. Asyik balik pukul 1 pagi, kadang pukul 12 pagi. Memang teruk lah. Alright, so kita rely on them. Okay, so why do auditors resign? Okay, auditors resign ni selalu, okay, not to say it's a common punya ni saja. Kita lepak tepi sungai ni kat lalu sikit jalan. Okay, bukan nak cerita benda tu alah wow, memang itulah dia kan, tak juga. Tapi nak ceritanya, when you talk about auditors resigning ni, usually ada masalah dengan company tu. Okay, meaning that dia tak nak sign the documents, because they do not get the information that they were supposed to get. Okay, jadi dia tak boleh nak saya ni dah sampai ke tak? Tak apa, kita berhenti sini nanti saya cari. Saya pun tak ingat sangat lokasi mana saya punya ni tempat duduk saya tu. Sekejap, saya rasa depan lagi, jangan terlebih jalan sudah. So auditors pun dia bertanggungjawab sebab signature dia so they have to acknowledge whatever yang diorang dah audit. That's why auditors dalam annual report akan keluar one of the 4 opinions. Okay, saya pernah cerita ni. Okay, kita cover sekali topik ni terus. Okay, bila you baca annual report, there is a segment where auditors akan state apakah opinion dia. Okay, the first one, the best opinion, bermaksud that everything is following according to the account principles. Semua, sekejap saya ingat semua. Depan lagi, ni McDonald ni bukan ni. Okay, semua berjalan ikut account principle apa yang kita pakai, MFRS, IFRS apa semua ikut, orang kata everything is according to ni lah, apa yang disetkan polisi kan, policy of accounting. So they will give you an unqualified opinion. Okay, maksudnya tidak ada masalah dengan account tu. Okay, dia orang dah check to the best of their ability berdasarkan apa maklumat yang dia orang dah dapat daripada management. Dia akan kata, okay, we have agreed that everything is in accordance to the accounting policy dia apa semualah. Okay, so unqualified. Yang tu first, dia the best. Nombor dua, qualified opinion. Qualified opinion ni maknanya ada masalah sikit-sikit lah. Okay, dia akan rectify, dia akan bagi tahu, okay, ini, okay, you kena betulkan, ini je. So, it's still okay. Qualified opinion still okay. Okay. Yang third one, ni dah start teruk. Okay, it's called adverse opinion. Okay, bermaksud belah sana tak bagi kerjasama, ataupun ada berlaku banyak sangat benda yang tidak mengikuti spek atau tak mengikuti polisi accounting. Okay, adalah benda yang mencurigakan, yang tidak boleh di-explain. Okay, so yang tu akan kena adverse opinion. So diorang usually akan diberi peluang untuk buat balik, and then auditors akan review balik. Okay, but nombor 3 tu pun dah teruk lah basically. And last sekali is disclaimer of opinion. Bermaksud auditors tak boleh bagi apa-apa opinion langsung. Okay, di sini dia dah macam orang tu pun mungkin tak bagi kerjasama langsung, so dia tak mau bagi any opinion. Okay, itu dah the worst lah, the worst. Okay, usually company ada sampai that level tu akan ada problem later dengan bursa, dengan SC, mesti ada problem.
Okay, and this company will drag, dia akan start lah dia punya drama dia tu, drama where dia tak boleh nak submit annual report on time. Dia kata ada masalah ni, ada masalah tu. Bila minta extension, dah bagi extension pun ada masalah juga. Okay, basically macam orang menyewa yang tak nak bayar sewa lah basically. Okay, benda tu dah tahu dia tak boleh bayar, tapi dia try drag time. Okay, dia akan bagi excuse ni. Benda ni dragging. So there are cases where auditor akan resign daripada auditing that company. Okay, walaupun dia dah buat kerja apa semua, adalah lebih baik dia beredar daripada company tersebut daripada dia terlibat bersekongkol ke apa. Okay, that is the most case lah. Okay, jadi nasihat saya ialah, if you find this type of companies yang ada isu-isu benda-benda macam ni, avoid lah terus. Okay, like saya kata again tadi, daripada awal lagi, counter banyak. Okay, there are a lot of counters. Kenapa lah nak cari yang counter masalah tu juga? Okay, sila betulkan dulu konsep investment anda. Alright, don't invest in problematic counters mengharapkan satu perubahan yang besar. Of course lah, as you all know lah kan, counter yang ada problem ni memang lah kadang-kadang tu murah gila-gila. So orang ni mengharap yang lepas syarikat ni menyelesaikan segala masalah-masalah mereka, maka company ni akan kembali pulih, akan kembali kukuh, akan kembali naik harga. So itulah sebab dia orang nak invest dalam company-company macam ni. Okay, which is saya found very disturbing dan very tak masuk akal. Okay, because you are like, you mempertaruhkan nasib mentaruhkan nasib nak cuba win macam tu. So berapa banyak duit you nak burn if you invest in this kind of companies. Sekejap, apa benda ni pokok ni? Ni bukan oh, ini bukan. Ni semua sakura ni sekejap tapi dia belum kering lagi. Okay, ada yang dah start ni bukan station saya lagi tu sakura tu, nampak tak? Korang nampak? So lorong ni sepanjang Kamogawa River ni semua sakura. Okay, dekat Kyoto ni salah satu famous lah untuk during full bloom nanti Okay, selain daripada Philosopher punya path, you boleh datang sini jugalah. This one free juga, sama macam Philosopher path. Philosopher path pun free juga. Okay, dekat Kyoto actually banyak spot lah sebenarnya Right, sekejap balik. So okay, saya harap very clear Okay, the two cases yang saya discuss dengan you all sepanjang berjalan kaki ni, membakar dinner saya. Okay, memang cuaca sedap apa semua, okay lah nak berjalan kan. Kalau kat Malaysia panas kot. So avoid this type of counters. Alright, and focus on the good counters yang give you hope. Okay, sama juga kalau you dah terinvest, okay, so called investment kan, you dah terinvest, terbeli any type of the counters, jangan fikirlah pasal nak tunggu dia, I nak tunggu dia reverse dulu lah, and then later I sell, and then baru I jump into good companies. So apa yang you buat tu sama je macam you mengharapkan juga. So ni macam sakura belakang saya ni. Whoop. Ada yang dah berbunga dia. Okay, so rather than do that, just cut the losses lah. Whatever you lost to cut je. Okay, start fresh. There's no point on trying to sakura lagi. There's no point in trying to take a gamble like that. There's no point. Okay, might as well, you dah tahu benda tu bermasalah, solve the problem by changing your mindset, changing the way you do things, the way you do your investment. Tukar cara tu. Okay, Hang Shichijo. Saya punya station depan lagi ni. Right, so change the way you do your investment. Okay, sebab investment ni, kalau you follow the right track, insyaAllah
Okay, insyaAllah dia takkan ada masalah. Memang banyak dah sakura sini. Saya dah distracted ni. Okay, basically cerita dah habis lah pun. Okay, saya saja je apa, panjangkan live ni sambil kita tengok-tengok sakura kan. Alright. Tapi belum full bloom ni. So ada yang dah nice lah. So, okay lah. Saya rasa tu pun dah clear dua cerita yang saya ni. So, hopefully by learning those 2 examples yang saya bagi tu, okay, you can actually already avoid. Okay, sekurang-kurangnya you dah boleh avoid You dah boleh avoid. Kat mana tu? Dekat tepi sungai Kamogawa River, kat Kyoto. Aku jalan kaki ni, pas dinner terus jalan kaki macam orang Jepun, biar kurus. So boleh apa, jalan kaki ke hostel ni dalam 2 kilo lebih saja jalan kaki. Sambil tu live apa, sharekan ilmu. So tak adalah masa terbuang. Kebetulan ni tengah lalu river ni. Memang river ni penuh dengan sakura selalu. So just nak check, sebab nak ramalkan lagi 2-3 hari ke at least. Amboi. Memang dah nak start dah ni. Okay, tapi dia belum full bloom lagi. Belum full bloom. Okay, I think should be next week ni memang penuh lah. Memang penuh gila. Itulah. So okay lah, saya dah banyak dah share tu, 2 tu. Okay, so avoid those 2 Jangan terjebak lagi dengan this type of counters. Okay, do the investment the correct way. Alright, so thank you very much guys for those watching. Saya harap you all belajar something baru hari ni. So insyaAllah besok saya tak tahu lagi plan nak ke mana. Hari ni saya tak live dekat mountain tadi. Sebab hari tu pun saya live kaki terplank out tau. Apa? Yalah, sebab jalan dia tak rata. So bila kita live ni, kita concentrate on kita punya lecture kita nak bagi. Pada masa sama nak tengok jalan. So hari tu hampir terplank out sikit lah. Okay, and then besok tu saya tak dapat jalan sekejap. So saya memang saya fikir janganlah live pagi tadi lah. Bahaya. Takut apa-apa berlaku kan. Dah lah kat kawasan bukit. And then orang jarang-jarang. So it's not something ni lah. So my expert, saya fikir lepas saya balik, saya singgah Kyoto, and then makan dinner. Lepas tu saya jalan kaki balik hostel ni. Saya fikir, sambil jalan tu, sambil saya sharekan ilmu. So kita masing-masing dapat benefit lah. Saya dapat habiskan masa dengan lebih efektif. Berjalan kaki, exercise pun dapat, sharekan knowledge pun dapat. You all pun dapat belajar something baru. Dapat tengok sakura-sakura tadi. Okay, so it's the best ni lah. Killing 2 birds with 1 stone. Alright. Sama-sama. Hafiza Azhar. Bestnya Tuan Hashim pergi overseas je. Rezeki Alhamdulillah. Okay, dah lama planning yang menjadi Alhamdulillah lah. Okay, over the past 10 years saya build portfolio, saya build investment. So dapatlah merasa sikit-sikit walaupun belum full extend lagi ni. Okay, kalau full extend tu saya rasa saya dah 3-4 tahun kat overseas lah. Bukannya menetap, tetapi melompat-lompat negara. Okay, itu cita-cita saya untuk melompat-lompat negara. Okay, saya akan stay satu negara 2 bulan. Lepas tu saya lompat to the next country. Okay, itu cita-cita saya bila investment saya betul-betul dah boleh mengizinkan saya buat macam tu. Sekarang ni not at that moment. Sekarang ni setakat nak pergi sekali 2 tu boleh lagi lah. But not as long as setahun tu. Tak boleh lagi. Dia akan exhaust saya punya modal asal. So alright, thank you very much. Saya akhiri video ni dulu. So insyaAllah besok saya mungkin try train Garaku. Saya tengok lah macam mana. Kalau ada tempat yang okay, sesuai untuk saya live,
nanti saya sharekan lagi something baru. Okay. So kalau you all ada question ke apa nak tanya, sila just comment lah in the videos below. You comment je dulu, nanti saya tengok-tengok apa item, kalau you nak tanya something ke. Okay. So thank you very much. Saya Mr. Ruki Saham from Kyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.